Ninnu ye sababu ye minnu bɛ dafara limaniya kan a bɛnna walawada 13 de ma nin ye walawada 2nan ani 3nan ye. Fɛn min bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ka limaniya bonya tuguni a 2nan o le ye kuranɛ kalan ye. I bɛ Alahu Taala ko tumana min na ni kuranɛ bɛ karanna mumini kan soit ale yɛrɛ bɛ kuranɛ karanna walima ale bɛ kuranɛ karankan lamɛnna k'o ka limaniya bɛ jidi. Tuma tuma ni kuranɛ bɛ karanna i kɛ ka kuranɛ karankan lamɛn a bɛ kɛ sababu ye ka limaniya jidi kɛrɛnkɛrɛnya ma ile mɔgɔ min n'i b'a kɔrɔ lɔnna. Kuranɛ ye kabako fɛnba. Kuranɛ ale de bɛ kɛ sababu ye ka fɛn gbɛlɛn ani fɛn jani k'o magaya. Kuranɛ ale de bɛ kɛ sababu ye ka nɛgɛ k'o magaya. O kɔrɔ ye di? Dusukun min jala kuranɛ de bɛ kɛ sababu ye k'o nɔgɔya k'o magaya. Dusukun min n'a tɛ ɲɛji bɔ kuranɛ de bɛ kɛ sababu ye ɲɛji bɛ bɔ. O la kuranɛ kalan k'o bila i ka programme kɔnɔ ka to ka kuranɛ kalan wagati bɛɛ ka to ka kɔrɔ fana ɲɛɲini kɛrɛnkɛrɛnya ma. I bɛ mun karanna ile yɛrɛ bɛ to ka mun karan ka tafsiru ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn. N'i ma se k'o kɛ ka daminɛ suratul fatiha fo ka taga bila suratul zalzala ni seko y'o le ye i y'o kɔrɔ karan k'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn. A bɛ kɛ sababu ye tuma tuma ile yɛrɛ b'a karanna i b'i miirila kɔrɔ ma. Kabako dama de bɛ kuranɛ kɔnɔ. N'i ka kuranɛ kɔrɔ lɔn ka kɔrɔ lamɛn k'a faamuya n'a bɛ karanna a bɛ dusukun magaya. Tuma dɔw la yɛrɛ Alahu Taala ka kabako dɔ kɛ kuranɛ la a dɔw la yɛrɛ i t'a kɔrɔ lɔn mais n'a bɛ karanna ten dɔrɔn a bɛ kɛ sababu ye dusukun bɛ magaya. Mais ile kana kɛ mɔgɔ ye tuma min na ni kuranɛ bɛ karanna i ka so kɔnɔ ile b'a fɔ k'a ye a lalɔ ten walima a bɛ jouer la i ka portable la a bɛ tɔɔrɔ. I kan ka siran n'i yɛrɛ ye dɛ. Mais ni musique le bilala la dɔnkili le bilala la dɔrɔn o yɔrɔ la i bɛ content i bɛ nisɔndiya. C'est que bana juguyala ka tɛmɛ. Donc i kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ to ka kuranɛ karankanw lamɛn wagati bɛɛ to la deni o bɛ kɛ sababu ye ka limaniya jidi. I ye programme dɔ k'i yɛrɛ la a bɛ se ka kɛ fajari seli kɔfɛ. Alahu Taala ka fajari seli kɔfɛ kuranɛ karan fɔ fajari wagati kuranɛ karan ko fɔ wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Kuranɛ karan ka programme dɔ k'i yɛrɛ la fajari seli kɔfɛ walima fajari seli ɲɛfɛ walima sufɛyɔrɔ la walima i b'i ka baarakɛyɔrɔ la kuranɛ b'ile bolo i bɛ hakɛya dɔ karanna sɔn ko programme k'i yɛrɛ la a bɛ kɛ sababu ye i ka limaniya jidi. Fɛn bɛ kɛ sababu ye tuguni ka mumini ka limaniya jidi o le ye ka zikuru caya ka Ala kofɔ caya. Kɛrɛnkɛrɛnya ma Rasulu sallallahu alaihi wasallam a ka an kara zikuru mun la i n'a fɔ n'i bɛ don misiri kɔnɔ i bɛ don ni bolo bɛrɛ sen i bɛ dugawu karan. N'i bɛ fɛ ka bɔ misiri kɔnɔ i bɛ bɔ ni bolojugu sen i bɛ dugawu karan. N'i bɛ fɛ ka bɔ i ka so kɔnɔ i bɛ dugawu kɛ. N'i bɛ fɛ ka don i ka so kɔnɔ i bɛ dugawu kɛ. N'i bɛ fɛ ka don ɲɛgɛn kɔnɔ i bɛ dugawu karan. N'i bɛ fɛ ka bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ i bɛ dugawu karan. I bɛna fɛn fɛn kɛ baara kɛ Rasulu sallallahu alaihi wasallam a ka dugawu min ɲini an fɛ wagati kɔnɔ ka zikuru min ɲini an fɛ i b'o kɛ. N'i bɛna fɛn fɛn kɛ y'a kɛ ni Ala tɔgɔ ye. N'i ka fɛn fɛn kɛ ni Ala tɔgɔ ye sitana tɛ se ka gbɛrɛ o fɛn tɔgɔ la. Ni Ala ko tɛ fɛn fɛn na sitana bɛ fanga sɔrɔ fɛn tɔgɔ ma.
mais ni kila ko damina ni ala tɔgɔ ye fɛn fɛn na shaitana tɛ se ka don yɔrɔ sɔrɔ olu kosɔn tumana min na n'an bɛ fɛ ka kuranna karan damina an b'a fɔ a'udhu billahi minash shaitani rajim o la silamɛw ka zikru caya alakira sallallahu alaihi wasallam a sigini sigiyɔrɔ kelen na a bɛ astagfirullah fɔ ka caya a bɛ astagfirullah fɔ rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim ala ntigi ala ye yafan jurumu ma ka taa sɔrɔ rasul sallallahu alaihi wasallam tɛ jurumu kɛ ten wa fila a bɛ jurumu yafa ɲini Allahu taala fɛ ye yafa ma ele le yafabagaba ye a bɛ nin fɔ ka caya sahaba yi ko tuma dɔw la olu bɛ a mɛn alakira bɛ nin fɔla sallallahu alaihi wasallam sigiyɔrɔ kelen na fo tuma dɔw la a bɛ se fo siɲɛ 100 rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim tuma dɔw la a bɛ nin fɔ sigiyɔrɔ kelen na a bɛ taa siɲɛ 100 na o la silamɛw an ye kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni a dusukun a nɛ bɛ magaya ni zikuru ye ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub Allah subhanahu wa ta'ala ko zikuru ka to ka zikuru caya ala ko fɔ kɛ ka caya ko a bɛ kɛ sababu ye ko dusukun bɛ mafa dusukun bɛ lafiya ni sigini bɛ yɔrɔ yɔrɔ zikuru dɔw bɛ yen o zikuru olu dan sigini le ku y'o kɛ o da o la rasul sallallahu alaihi wasallam a ka ɲini fɛ ku y'a kɛ daminɛ o wagati la i fana b'a kɛ o wagati la i tɛ dɔ fara kɛ i tɛ dɔ bɔ a la a bɛ fɔ o ma ko azkarun muqayyada zikuru mun ni a dan sigila walima a wagati sigila la mais zikuru dɔw bɛ yen o le azkar mutlaka o bɛ kɛ wagati bɛɛ i sigini b'i ka magasin na i sigini b'i ka feerekɛyɔrɔ la i b'i ka gbakɛ la i bɛ baara bara la i bɛ zikuru kɛ ka caya mɔgɔ min bɛ zikuru kɛ ka caya Allahu taala bɛ hɛrɛ caman k'i ye a dɔ ye min ye Allahu taala a bɛ yafa i jurumu caman la Allahu taala a bɛ dusukun mafa Allahu taala lajarabi mun bɛ jigin kan a bɛ nɔgɔya i ma zikuru nafa ka ca zikuru de bɛ kɛ sababu ye i bɛ ka arijinɛ so dɔ la yirijiw bɛ turu ye arijinɛ kɔnɔ zikuru nafa ale de bɛ kɛ sababu ye Allahu taala a b'i latanga ala ka lɔnnibagaba dɔ bɛ yen ko alimam Ahmad bin Hanbal ni imamu ba ni ala ma hinɛ n'a la ale tun kɛra mɔgɔ ye a tun bɛ siran Allahu subhanahu wa taala ɲɛ a ka ale siran kosɔn Allahu taala ka baraka don a ka lɔnni na olu kosɔn ni ko imam Ahmad bin Hanbal lɔnnibagaw b'a lɔn mɔgɔ fasɔn min bɛ ni cɛ ni lon dɔ la a tola voyage la su nana ko ka to voyage la a ka misiri dɔ ye a taala k'a bɛ si misiri kɔnɔ misiri gardien ko a ma k'a ye bɔ misiri kɔnɔ ko misiri tɛ layɔrɔ ye a ko tiɲɛ don mais n bɛ voyage la tagama don ka jan su ko la k'an to yan n bɛ fɛ ka si yan la ni dugu gɛlɛra n bɛ sila continuer o ka min kɛra alimam Ahmad bin Hanbal a ka nin fɔ gardien na gardien ma faamu gardien ko k'a ye bɔ a bɔla misiri kɔnɔ ka na sigi misiri terrasse la a bɔla misiri kɔnɔ ka na sigi misiri terrasse la a bɛ fɛ k'a laye gardien bɔla kama tuguni k'a ye bɔ yen k'a ye bɔ misiri yɛrɛ kuru yɛrɛ kɔnɔ o tolo la cɛ dɔ tun bɛ kɛrɛfɛ ale ka baara tun ye buru gosi de ka farinimu nɔɔni k'a kɛ buru ye cɛ ni ale ko o kumakan mɛn ale gɛrɛla o la ka na o ɲininka ko mun de bɛ yen
Al-Imam Ahmad bin Hanbal ko non, comme il me voyager là, sudon kola, nga la nyini, ngomena kana siya. Misiri kona ni dugu kala mina sila konsune. Mais akoko non ko yemboya. Burugo sila ko Imam Ahmad bin Hanbal ma ale malo ko Imam Ahmad bin Hanbal be ko lon ba mi be ko fula kale yere be. Ako bonna sinere ka burugo si yoro la ni dugu kala beta. L'imam bane atala kata si burugo si ka ba ka burugo si yoro la. Mais allant to la soufe abe burugo sila ni aba korosila aka zikru tun kasha aba fa subhanallah subhanallah astaghfirullah astaghfirullah la ilaha illallah abe buru noni na abo fola dron aka buru noni anaka barani ota kumanela ka bo ala ko foma aba la wati pe foka duguge to manam na dugu na kana gbe Imam Ahmad bin Hanbal koma ako neki le korosi sufe nkaba ku yeli la kola parce que wati baby ba bara la ibe zikru la ibe ala ko fola mais neko ibe ni na menawa cheko naam nebe zikru ke ni wati be kanto bara la me zikru la mena la ko sebe ako bo ika nafa jumale sorala o fanyina cheko Imam Ahmad bin Hanbal ma ako ne ma dire ka fenyini ala fe folo kala mo ko to kenye ko fo fen kele ngon o make folo men ngalo bena ke ngalo ala fana bino ken Imam Ahmad ko ma ko e mu fene ako Imam Ahmad bin Hanbal ma ako ne ka chedo kome ko Imam Ahmad bin Hanbal kullun baba ne ba nata pour kame nyoy me ala mo la tigay folo Imam Ahmad bin Hanbal ko chema ko bonele Imam Ahmad bin Hanbal ala kan sama kan jima donc zikru nafaka bo angana nga wati che wati ben ne la mali zikru subhanallah subhanallah astaghfirullah astaghfirullah ayin korofolu ye ka toy ayin fanya fo ye ka toy amese ka baroke nam barokain mais baro dana timi mi ma nyina ala koko anyo ye ko toy no kala zikru ka shaya o be ka sababu dabe fara anga ala ko kan